At the far western edge of the island of the gods, where the morning mist clings to the earth and the first light cuts through the haze, a deep rumble rises, not the sound of engines, not the crash of waves, but the thundering heartbeat of buffalo racing across the land. And this, Makapung. Behind the splattering mood and the deafening roar of the crowd lies a story of courage, speed, and pride. Makapung is more than just a tradition. It is the heartbeat of the people of Jembrana. Sing ado bin lena demenan tiang ken Makapung Jembrana. Nyalip niko kan seru gati niko. Dan man menang niko miso. Dan sing tiang bang ulah bisu gelem tiang gitu. Tolong jaga tradisi Jembrana niki. Kan niki tradisi cuma ada di Jembrana. Tidak ada di kabupaten-kabupaten lain. To truly understand the tradition of Makapung, you must first understand the island of Bali. One of Indonesia's many islands rich in tradition, art, and breathtaking nature. All these elements are deeply intertwined, giving rise to the tradition of Makapung, and there is also an undeniable connection to Bali's most important crop, rice. For more than 2,000 years, the people of Bali have planted and harvested rice in the same way. Guided by the ancient Subak irrigation system, the fields are flooded, and the buffaloes enter breaking, churning, and leveling the earth with their lampit to prepare the land for a new season of life. The story goes that in the early 1920s, after the harvest, a new spirit was born. Farmers raised their carts, testing the strength and speed of their buffaloes across the golden fields. From this simple contest, a tradition took root, a tradition that would become Makapung. For now, Makapung lives on, supported by the local government, racing every Sunday from June until December and bring all villagers out to the paddy. Kak Makapung niki pulih tanggal 2001 meneruskan namun bapak tiang. Nama Kak Igede Swastiko menang Banjar Kalekah. Umur di tiang mungkin ngampun 58. Demen tiang Makapung niki meneruskan orang tua pengsing buntu pegat orang tua tiang langsung makin meneruskan. Pagi tiang baru bangun langsung tiang ngayah miso. Mungkin ampun dia umur niki pun 58 cucu benar-benar dia pensiun mungkin kayak Was dan tiang niko iputu nandaran tika umur tiang 23 tahun. Tiang sebagai joki Makapung niko dari kelas 1 SMP. Perasaan tiang sih demen niko karena kan hobi niko. Sebelum Makapung persiapan niko ya melihara kerbau, perawatan dari rumput yang tua-tua niko pakai bawa Makapung. ini gaya petani. Kalau kan mani gaya apa mani payah tuh gitu. Pung mani nguruk di Sablong. Belum menjanji bisa ngajak nonton. Harus dong, harus nonton sami rumangan. Man padang satu ekrak gini.
yang latih itu penginyak kencang lain mungkin perawatan dia pokok mengandung yang ngomongin menjagai ngomongin ayo ngomongin mikian tiang bin 4 hari makepung yang lolohin miso lalu lelimo satu botol tambung satu orang terus tinggi na miso dah dua sprit pesik lebatin lalu terus sprit dah dua langsung lolohin gitu miso perawatan tuh mikian tiang makepung bin wan makepung kadang-kadang tiang nyuntik miso lebih fit lain bisa tiang sebelia obat vitamin B12 fungsinya itu nafsu makan urat-urat itu lebih cepat besar. Namun sing bangin ngama bisa sing suntik itu sing rawat bangin talu itu sing nyamlai namanya perawatan ane empat gitu. Tantangan yang mekepung yang pernah hadapi cuma yang tantangan ngajak timpal niko timpal barat dan timur yang kan barat nekangin timur ragan yang niko ketakutin kadang-kadang ngangon teh ragan tiang pepolosan tiang tetap niko keberatin tiang dan bani tiang kadang tapi tiang luas pada kayak kan kak mikian berangkat ke sembayang semangat nunas tirte di penunggu sing tayan ngalih balia tetap nunas di penunggu kan tiang kadang-kadang kan ada nak ngalih balia tiang dan tiang niki nunas ki dosanya widi waso kan kenten tiang kepolosan tiang meteh tiang dan kenten polos tiang kenten kan wenten nangon heteh niku salah heteh pingsan ragan kenten wenten ni mati heteh tiang dan niki tiang teman kepung niki polos tiang niki nunas di penunggu mantan Dama dari joki lain di rago di kedesak memang di nah berat-beratan itu kan tenaga harus full itu telang-telangan ngintip musuh lah nih. Pidan ngajak ane pidan cuma ngajak ke 30 orang makin apa mungkin seni Jembrano niki ten wenten ngalahan lagi seni Jembrano dan kadang kak sing tentu kadang-kadang lamun miso to sibuk pit lainnya boman nomor terus malusin kadang-kadang kak ado nak nagih ngeling tetep misalkan kak to win kak mau buat aku ngalih ane cene. Kan ada nak di luar Jokapen Jembrano kadang-kadang nyacaden nih. Apa sih mau kepung? Nah jawab penyamun Jembrano nak kene jawab. Nak demenan tiang kan nak pada lain demenan tiang. Sing nak nyacaden tuh gitu. Lalat mekepung sini niki ada yang bongkol niko fungsi niko anggan pengmiso pengkenceng niko mulai niki oleh penyalin roji sepedo niki sepedo motor reng benang yang jani liu nak panak cucu cenek tu bareng makepung dan liur bareng makepung kayak gini jadi caro yang ngelah saing ngelah panak teruno cenik langsung diajarin sama bapaknya langsung liu jadi supaya cenek aneh kelih seperti tiang niki yang umur 58 maupun pensiun mungkin kan yang menurut kak ya nenek nak sing hidang lah polisi tetap ada meneruskan ini pasti tetap ada meneruskan. Kak deh sebelum lahir sudah ada ini, sudah ada mekepung. Mungkin ingin kak menapatan niki, mungkin panak cucun tiang masih manikan urut terus kono kan nenek sing ngidangi lengas seni mekepung Jembrano sing ngidangi lengas.